يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة. Bonjour à tous, Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal. Nous sommes aussi ici réunis pour le lancement du vaste programme de solidarité de la Fondation Roi Salman à l'endroit du peuple sénégalais, plus particulièrement de la communauté musulmane, en imminence dans le but de soutenir le peuple sénégalais et la communauté musulmane durant ce mois de Ramadan que nous allons commencer très 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 bientôt. Il s'agit là d'une tradition bien établie, des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le gouvernement du Sénégal. Des relations diplomatiques, mais aussi des relations à forte connotation religieuse. Donc, et chaque année, n'est-ce pas, à l'endroit des familles religieuses, des grandes familles religieuses qui existent au niveau de notre pays, mais aussi des daras, des mosquées, mais aussi de la population parmi les plus vulnérables. Le Royaume d'Arabie Saoudite vient en soutien. Et cette année, il s'agit de kits alimentaires, n'est-ce pas, composés de l'essentiel des mets que les Sénégalais consomment d'habitude, et aussi des dattes de très haute qualité, pour comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les familles religieuses, les mosquées, les daras, mais aussi pour les populations les plus vulnérables. waaw tey dañ fi ñëw tey ci cérémonie de lancement bi nga xamante ne Royaume d'Arabie Saoudite, notamment la Fondation Roi Salman, dafa ñëw pour jàppale population sénégalaise bi, surtout communauté musulmane bi nga xamante ne ñëpp xam nañ ko dañuy dëgmal Ramadan bi ci ay fan yu néew. Donc mu jagleel leen ba ay kit alimentaire, ceeb, dawlin, suukar, lépp loo xamante ne dañ koy soxla bu ñuy dog, dañ koy soxla aussi tous les jours, rawatina nag bu koor gi ñëwee. Donc ñu leen ciy gërëm di leen sant bu baax a baax di ne lii nag dugguleet ci suñu ay relation ak Royaume d'Arabie Saoudite, ndaxte dafa nekk relation yoo xam ne dafa yàgg au-delà relation diplomatique yi sax entre état ak état, wante dafa am relation yi nga xamante ne الثقافة والتربية الإسلامية وباسم الشعب السنغالي نشكر الشعب السعودي حكومة وصعبا ونخصص الدعاء والشكر لخادم الحرمين الشريفين ملك سلمان ابن عبد العزيز، وألفنا هذا على أن يتضامنوا معنا وعلى أن يقفوا جنبنا لكل موسم من المواسم. هذا موسم برنامج إفطار الصائم لخادم الحرمين الشريفين ممثلة للوزارة شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على إشراف سفارة خادم الحرمين في السنغال بقائم الأعمال وإشراف التام الدقيق لأبي سلطان المدير ملحق الديني في السنغال. الشعب السنغالي يقدرون ويشكرون ويدعون للمملكة العربية السعودية الخير والسلامة والنجاة من كل سوء، وشعب السنغالي فرحون جدا للغاية ويدعون للمملكة، ونشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. خادم الحضرة الأمرية الشيخ محمد المدان منتقى أحمد منتقى، وباسم الأسرة الأمرية وباسم كافة المسلمين
ونحيي سفر المملكة السعودية الشقيقة، ونحيي ونشكر خادم الحرمين الشريفين، ونشكر الشعب السعودي الكريم على هذه المعونة بمناسبة هلول شهر رمضان المبارك. فالشعب السنغالي دائما يشكر خادم الحرمين الشريفين ويشكر الشعب السعودي على هذه الكرامة وعلى هذه المساعدات القيمة من التمور والمواد الغذائية. كل آمن وأنتم بخير، أعاده الله علينا باليمن والبركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.